नहीं, मेरा देखो, जब भी कोई मेरा ऊपर कुछ डालते हैं मैं तुरंत कोर्ट चला जाता हूं, इसलिए कोर्ट में फैसला हो जाता है। अगर मेरा ऊपर आज आप बोल सकते हैं मेरा वो है, भाई मेरा है, ताजमहल भी मेरा है, लेकिन कुछ तो जाके प्रूफ करो कोर्ट में। आज मैंने राहुल गांधी को 2014 से लड़का रहा हूं, तो मेरा खिलाफ कोई थाना में भी एक केस क्यों प्रूफ नहीं कर पाया? तो आज ये नतून कथा निकी, तो मोर ऊपर तो कोई थके बात, वो तो ठीक है, मैं वो सब में नहीं जाता हूं, लेकिन आज दुख की बात है, कोई गर्व का बात नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं ये देश के लिए दुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आई एम एलिजिंग अगेंस्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर फ्रॉम द बैक, सर क्वेश्चन ले लीजिए, नहीं तो बोलेगा आप लोगों को मैं ही बोल कर रहा हूं। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, প্ৰথমতে মই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে অতি সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখুওৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যনখনত গোটেই ভিতৰৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ধন্যবাদ মই দিছোঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতুকে ভাৰতৰ নিৰাপত্তা এটা সংস্থাক আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব এই ৰিপৰ্টটো, মোৰ পঢ়া হোৱা নাই বাৰু গোটেইখিনি, কিমান শতাংশ সহায় কৰিব পাৰে বুলি ভাবে? আৰু ইতিমধ্যে বিৰোধীও এটা কথা কৈছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিব গৈ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তা সংস্থাটো ইমান দুৰ্বল হ'ল নেকি, যিটো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি থকাৰ পিছতো কিয় চুচুৰাই নিব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ? এই গোটেই ঘটনা হৈছিলে ইউ পি এ ৰিজিমৰ সময়ত, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দেশত শাসন চলাইছিলে 2016লৈকে চলি থাকিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেনশ্যন কৰিছে যে গৌৰৱ তুম পাকিস্তান में क्या किया था बोलो। तो दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर द कॉग्नाइजेंस। ये नहीं है कि এই মেটাৰটো ভাৰত চৰকাৰে নাজানে। ছেপ্টেম্বৰতে যদি আমি কাগজটো পঠাব পাৰিলেহেঁতেন আৰু অলপ কাম হ'লহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোক চিয়'ৰ থাকক যে ভাৰত চৰকাৰে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব। Sir, regarding the 10 days, the Congress sources have responded saying that visa modification is very routine. No, on that side, I want a response. देखिए, ভিসা আপোনালোক বাহিৰত গৈছে, হ্যাভ ইউ ভিসা হ্যাজ বিন ইভাৰ মডিফাইড? কেনেকৈ ৰুটিন হ'ব পাৰে? ডজ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ ইণ্টেৰিয়ৰ লেটাৰ ইজ ৰুটিন। যদি আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এনিবডি হু হেজ ট্ৰেভেল আউটছাইড আছাম আজি আমেৰিকাত গ'লে ভিছাটো বদলিব নেকি? ভিছা চেঞ্জ ওৱান ডে at the request, at the behest of Interior Ministry in a enemy country. তাৰমানে enemy country তেওঁৰ কণ্টেক্ট আছে না ভিছা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে। I want the name of that contract. अगर তেওঁ মেইল দি চেঞ্জ কৰিছিল, give us the copy of the mail. There is two way. যে মই লাহোৰত গ'লো, মই অসমতে এখন মেইল দি থৈ গৈছিলোঁ, লাহোৰত মোক নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গ'ল, ফাইন, give the copy of this mail. নহলে লাহোৰত মোৰ কোনোবা চিনা জানা মানুহ থাকিব যোনে মোক সহায় কৰি দিলে, সেই চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইতো সুধি আছে। এইটো ৰুটিন নহয়। এনে আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক, গ্ৰুপ কৰক, ইউ সি দ্য ভিসা ৰিজিম বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, most restricted visa regime in the world. Sir, Gaurav Gogoi Twitter. Sir, can we say that during 2012 and 13 it was center and state both was ruled by Congress, so Gaurav Gogoi got the most benefits? I mean, I don't want to drag the Chief Minister of Assam in this conversation. Today he would have been the most saddest person. যেতিয়া তেওঁ গম পালেহেঁতেন যে মোৰ নাতিৰ ধৰ্মও গ'ল, দেশো গ'ল, I think he would have been the most saddest person. So that is why I don't want to bring him in this discourse. কিন্তু মই নাভাবো যে জীয়াই থাকিলে, তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকিলে ঘটনাবোৰ হ'ল। এটলিষ্ট নাতিয়েকৰ দেশ আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন বুলি মই নাভাবো। Sir, I think we should finish it. I'll take one last question from you, Ravinder bhai, Sir, one question, sir. from two. Yeah. So, মই সুধিলো, First you say. sir,
सर इस समय आपका प्रेस मीट चल रहा है, गौरव गोगोई का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आया कि पाकिस्तान में 10 दिन क्या क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज करने के सिवाय वो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं। क्यों वो ट्वीट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में उन्होंने वो 10 दिन क्या किया? देखिए, সাপ্লিমেন্ট আছে I will invoke Captain Jintu Gogoi. মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ আত্মবলিদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আপুনি 10 দিন পাকিস্তানত কি কৰিছিল কওক, মোক গালিগালাজ কৰিব, পিছতো সময় পাব। Government of India is very strong. Amit Shah is the strongest Home Minister of the country. Just you believe in him, he will be taken care of. सर Now this letter will go. Government of India works in a fashion, so let us send it. Then probably after 10-15 days, I will be able to tell you that what Government of India is doing. सर Aravind Bhai. सर पहला तो है कि मस्ट अप्रिशिएट एसआईटी कि उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन को डिग किया और इतना कुछ लेकर आया। आपने बहुत कुछ का जवाब दे दिया। केवल एक सवाल का जानना चाहते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर, सीएम के तौर पर, बीजेपी लीडर के तौर पर, क्या इस पूरे एपिसोड में आप मानते हैं कि ये बीएनएस के 152 जो देशद्रोह ट्रेटर की धारा होती है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं गौरव गोगोई एंड उनके फैमिली? क्योंकि संसद में भी ट्रेटर बहुत चल रहा है। अभी जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हम लोग ने क्या क्या सेक्शंस इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है उसका बारे में हम लोग रिपोर्ट में ही दिया। लेकिन अगर गौरव गोगोई, हमने गौरव गोगोई को क्वेश्चन नहीं किया। इफ गौरव गोगोई कैनॉट कम आउट क्लीन ऑन हिज 10 days विजिट, आई एम श्योर दैट सर्च फॉर जो राष्ट्रद्रोह का जो अभियोग है वो तो अपने आप ही आ जाएगा। बट आई डू नॉट वांट टू गिव ए कमेंट बिकॉज मेरा ये मानना है कि 3 बजे गौरव गोगोई आप लोगों को बुलाएगा और जरूर वो पूरा बताएगा 10 दिन क्या हुआ है। तो मैं आई वांट टू गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू गौरव गोगोई फॉर नेक्स्ट 10 days टू कम क्लीन, नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि ये देशद्रोही का मामला बनता है। सर मैं नवनीत मिश्रा हूं राजस्थान पत्रिका से। एलिजाबेथ ने शादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली, तो वो किस तरह के वीजा पे भारत आती हैं या रहती हैं? और इतने सेंसिटिव चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, अब एसआईटी ने भी खुलासे किए हैं, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो जाता है? देखिए, वो भारत में एक जो भारतीय हस्बैंड होने से उनका वाइफ को एक ओसीआई मिलते हैं, तो उसका दर्जा में वो आ रहा है। तो असम गवर्नमेंट का वन ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कल कैबिनेट में भी ये पारित हुआ है कि हर ओसीआई शुड बी कैंसल बिकॉज हर प्रेजेंस इन इंडिया इज ए डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो भी रिक्वेस्ट हम करने जा रहा हूं कि एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई का वीसा कैंसिल होना चाहिए। तो ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करूंगा। सक যেতিয়া আমি আটাৰী বৰ্ডাৰত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুয়োগৰাকীৰে আমি পাইছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু কেইগৰাকীমান মানুহক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নাম তাম পাব। 10 দিন পাকিস্তানত একো নাই চাবৰ কাৰণে, আৰু ভিসা তেনেকে কতো চেঞ্জ নহয়। মই সন্দেহ কৰোঁ যে দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ পাৰ্চন ইন দিল্লী হু ৱাজ হেল্পিং দেম কমপ্লিটলি। নহ'লে পাকিস্তানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আলী তৌকিৰ শ্বেখ 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত অহা, গৌৰৱ গগৈৰ ঘৈণীয়েক 9 বাৰ পাকিস্তানত যোৱা, কোনেও কুৱেশ্যন কৰা নাই আজি ইমান দিনে। চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি চামবডি in Delhi who is supporting them. So এই গুটেইটো এটা সময়তে আমি পাম যদি 2011 পৰা 16 লৈকে we can get electronic evidence. এটা মইতো এইটো ইনকুৱাৰী নিজেও চেছ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন যদি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আমি পালোহেঁতেন, কিন্তু ষ্টেটে অকল 2 বছৰৰ পায়। স্যাৰ এই 10 দিনৰ কথাখিনিত আপোনাৰ এসআইটি ইন্টাৰোগেশন কৰিছিল নেকি গৌৰৱ গগৈ, বা আসলে কিয় কৰা নাছিল? বাৰে বাৰে কৈছো আমি এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ গগৈক ইনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ, তেওঁক সুধিছিলোঁ
যে গৌৰৱ গগৈয়ে কাক কাক লগ পালে, আলী তৌকিৰ শ্বেখক লগ পাইছিল নেকি, আৰু কাক কাক লগ পাইছিল, তেতিয়া এলিজাবেথ কলবান গগৈ আমাক ক'লে যে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ। মানে গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো ছাৰ, গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈক আমি সোধা পোছা কৰা নাই, তেওঁৰ পত্নীক কৰিছিলোঁ। যিহেতু পত্নী লগত আছিল, পত্নীয়ে ক'লে যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক নকওঁ। Honorable Chief Minister, when the national media is here, I just want to say that we have seen July 2024, there's a turmoil in Bangladesh. And since Pakistan is far away from Assam, that in Bangladesh we have seen interference of Pakistan, and they are taking all You see, anti-Indian stand. Digjyoti bhai, now Pakistani ISI is very active in Bangladesh. Earlier, Pakistan was at a distance from in Assam. Today, Pakistan is already at our border. After many years, flight between Bangladesh and Pakistan has opened up. So, even sitting in Assam, we cannot think that one of our member parliament will be subject to blackmail by the Pakistani authority. So, I am praying, আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ, যে আপুনি 10 দিন ক'ত আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক। কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ নগাঁৱত উঠিলে, বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱততো হৰুৱাবও নোৱাৰোঁ। গতিকে আপুনি MP ও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব। আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। যেতিয়া শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছো বুলি নকয়। গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব। বহুত বহুত ধন্যবাদ।